बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बड़ा फैसला हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से इंक्वायरी का आर्डर किया गया था कोर कमांडर कराची को, और आज बाकायदा तौर पे उसकी इंक्वायरी मुकम्मल हुई है और वो रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है। मेरा ख्याल से ये खैर पाकिस्तान में पाक फ़ौज ने ये पहली दफ़ा नहीं किया। आगे चल के आपको बताऊँगा कि कौन कौन से ऐसे मौक़े थे जिसके ऊपर जो है पाक फ़ौज ने ख़ुद एहतसाबी का जो अमल है उसका अमली सबूत और उसका अमली नमूना पेश करके दिखाया। आज जो है आपको याद होगा कि मज़ार कायद की बेहुरमती की गई थी कैप्टन सफ्तर की तरफ से। मरीम नवाज़ ने जब मज़ार कायद पर हाज़िरी दी थी तो उधर कुछ नारे लगाए गए थे, जिसके बाद एक वाक़या हुआ IG सिंध के हवाले से, और IG सिंध ने जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को और रिक्वेस्ट की थी इंक्वायरी करने की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी रिक्वेस्ट की थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को और इंक्वायरी के हवाले से जो है उन्होंने भी दरख्वास्त की थी। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस इंक्वायरी को ऑर्डर किया था और वहाँ पे बाकायदा तौर पे ये इंक्वायरी हुई और आज जो है इस इंक्वायरी का नतीजा भी सामने आ गया है। इस मज़ार कायद की बेहुरमती के पस मंज़र में रूनुमा होने वाले वाक़ये पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फ़ौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल हुई है। वाक़ये की इंक्वायरी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब कराची के ऑफिसर्स मज़ार कायद की बेहुरमती जो है उसके ऊपर जो है ISI पाकिस्तान और रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेड क्वार्टर्स इस नतीजे में शदीद जो है अवामी वो कहते हैं रद्द-ए-अमल पैदा हुआ, जिससे निमटने के लिए जो है ये आर्मी और ISI और रेंजर्स जो है वो इसमें मसरूफ़ थे। कराची के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मज़ार कायद की जो है बेहुरमती पर कानून के मुताबिक जो है इनके ऊपर बरवक्त कार्रवाई के लिए शदीद वो अवामी दबाव था। इस रिपोर्ट का ये कहना है, ये रिपोर्ट के मैं आपको नुकात सुना रहा हूँ। इन ऑफिसर्स ने शदीद अवामी रद्द-ए-अमल और तेज़ी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनज़र सिंध पुलिस के तर्ज़ अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफ़ी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है जिसमें FIR ना होना, वहाँ पर PTI के चंद लोगों का कुछ घंटे पुलिस स्टेशन में FIR करवाने के लिए मौजूद होना और आगे से पुलिस का FIR दर्ज ना करने के हवाले से वो पूरा एक वाक़या है, वो आपकी नज़र में ज़रूर होगा। ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सिंध पुलिस के तर्ज़ अमल को अपनी दानिस्त में नाकाफ़ी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुर इश्तियाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया। बाकायदा तौर पर इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इन ऑफिसर्स ने जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया। देवर ह्यूमन, देवर पाकिस्तानी। सो ज़ाहिर है फ़ौजी हैं, वो वर्दी में हैं, लेकिन वो भी ह्यूमन हैं, उनका भी जो है एक जज्बाती लगाव होता है, तो इसमें कोई शक नहीं। तो इसमें कहा गया कि जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया। ज़िम्मेदार और तजर्बाकार ऑफिसर्स के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज़ करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई, पुलिस और आर्मी के दरमियान और रेंजर्स के दरमियान जो हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है, ये इस रिपोर्ट में लिखा गया। और इनके ख़िलाफ़ जो है वो ज़ाब्ते अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जी पर GHQ में इन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज बाकायदा तौर पे यह जो है ख़बर आई है और इसमें मैं तो कहूँगा कि चीफ़ ऑफ आर्मी ने जो कहा वो पूरा कर दिया, वादा जो उन्होंने किया था, और उन्होंने साबित किया है कि कानून की बालादस्ती और वो रिवायात के पासदार हैं। और फ़ौज ने आपको पता है कि हमेशा अपनी रिवायात के मुताबिक जो ख़ुद एहतसाबी का अमल है उसको साबित किया है, और इस फ़ैसले के ऐलान मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इस फ़ैसले के ऐलान से साबित हुआ कि फ़ौज जो है वो इक़्तिदार को मुक़द्दम रखती है। अमूमन ऐसे फ़ैसलों का ऐलान पहले नहीं किया जाता। फ़ौज अपने ख़ुदकार निज़ाम के तहत ख़ुद एहतसाबी के अमल को हमेशा शफाफ रखती है और आइन की पालादस्ती की बात भी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हमेशा की है और उन्होंने साबित भी किया है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। मुझे याद पड़ता है, आपको भी यकीनन ये आपके नोटिस में होगा, आपने भी देखा होगा कि असद दुरानी ने एक किताब लिखी थी और असद दुरानी के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे कार्रवाई हुई और उनसे जो पर्स वगैरह थे वो भी वापस ले लिए गए थे। उसके अलावा एक लेफ्टिनेंट जनरल और एक ब्रिगेडियर को जो है वो भी उम्र कैद और सज़ाए मौत की सज़ा हुई थी।
وہ بھی فوج کے اندر ہی تھا اور وہ بھی فوج کا خود احتسابی کا ایک عمل تھا. انوالو پائے گئے تھے وہ لوگ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں جن کا کورٹ مارشل ہوا اور باقاعدہ طور پہ ان کو سزائیں سنائی گئیں اور سزائیں ہوئیں. اس سے پہلے بھی ایک ہسٹری ہے کہ پاک فوج نے ہمیشہ جو رول آف لا ہے تمام رینکس میں جو ہے ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور ایک سسٹم ہے, سسٹم کے تحت یہ سارا جو ہے محکمہ کام کرتا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ہمیشہ اپ رکھا جاتا ہے. اور کبھی یہ واضح ہے کہ ایک پورا سسٹم ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر کسی کا منظور نظر ہے, کوئی بلو آئیڈ ہے, کوئی کسی کا اپنا ہے تو اس کو بچا لیا جائے, اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ نے جو شکایت کی ہے اس کو انشاءاللہ باقاعدہ طور پہ اس پہ ایکشن بھی لیا جائے گا اور کارروائی بھی ہوگی. آج اس چیز کا ثبوت مل گیا کہ یہ کارروائی ہوئی اور ایکشن بھی ہو گیا. اب دوسری طرف آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں احتساب کو ہمیشہ سیاست کا شکار کر دیا جاتا ہے. احتساب جب بھی ہوتا ہے بالکل اسپیسیفکلی ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ کو کیا جاتا ہے. اب بھی جو پی ڈی ایم اور جو اے پی سی ہوئی اس میں باقاعدہ طور پہ یہ اب تو سامنے آ گیا کہ انہوں نے یہ باقاعدہ ایک منصوبہ, ایک باقاعدہ فیصلہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا جائے گا. لیکن نواز شریف کیونکہ اس کے اپنے پرسنل مسائل ہیں فوج کے ساتھ, تو وہ کچھ آگے بڑھ کے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف پر اور مزید لوگوں کے اوپر الزام تراشی کی, جس پر اب بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ریزرویشنز ہیں. اور وہ جو میں نے رات بھی ایک ویڈیو کی ہے کہ ان کے لیے اب جو نومبر کے اگلی تاریخیں آنے والی ہیں 13-14 نومبر, یہ دوبارہ مل کے بیٹھیں گے اور دوبارہ اس کے اوپر بات چیت ہوگی. بہرحال یہ ساری سچویشن تھی جس کے اوپر آج بہت بڑا ایک فیصلہ آیا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو میں اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو گیا. حکومت سندھ نے بھی ایک انکوائری آرڈر کی ہوئی ہے اور اس میں وہ کچھ صوبائی وزراء ہیں, میرا خیال 5 کے قریب صوبائی وزراء ہیں, انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ 30 دن کا آئی تھنک انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے, جس میں سے میرا خیال سے 10 دن گزر گئے ہیں اور باقی کچھ دن باقی ہیں. تو اب یہ صورتحال اس امر کی غمازی کرتی ہے اور میرا خیال سے ضرورت اس چیز کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے کہ اگر فوج نے اپنے طور پر یہ اقدام کیا ہے ادھر, تو اب جو سندھ حکومت جو انکوائری کرے گی اس کا کیا رزلٹ آتا ہے, اس کی کیا رپورٹ آتی ہے, کیا اس میں کہا جاتا ہے کہ آخر وہ سندھ پولیس نے کیوں اس وقت پرومپٹ ریسپانس نہیں کیا کہ اس چیز کی نوبت آئی, اور اس وقت آئی جی اور ان چیزوں کا کیا تھا. تو ظاہری بات ہے ایک پولیٹیکل انکوائری اور وہ ہوگی اور اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا. یہ سچویشن ہے جو موجودہ صورتحال تھی اس کے حوالے سے. اور دوسرا جو ہے وہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور سیاست, اور واضح طور پہ میرا خیال سے اس سے تو یہ واضح 100% ہو رہا ہے. جیسے چیف آف آرمی اسٹاف نے پارلیمانی لیڈران کے اجلاس میں کہا تھا کہ ہم سیاست میں نہیں آنے چاہتے, ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں, آپ کے جو کام سیاسی ہیں آپ سیاست سے انجام دیں, جو ہمارا کام ہے ہمیں کرنے دیں, اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سیاست میں آنے کا. آپ کے خلاف اگر کوئی کیسز ہیں تو وہ عدالتوں میں حل ہوں گے, اور اگر آپ کے کوئی پولیٹیکل مسائل ہیں تو آپ لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ میں حل کریں. لیکن جو فوج کے اپنے مسائل اور اپنے معاملات ہیں ان کے اوپر فوج اس طرح ریئیکٹ کرتی ہے, اور اس طرح سزا اور جزا کا کانسیپٹ فوج میں موجود ہے. ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہمارے سیاستدان بھی خود احتسابی کے عمل کو جو ہے اپنے جماعتوں میں اور اپنے اندر بھی اسی طرح اگر کریں تو میرے خیال سے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو کسی سے گلہ ہوگا, کیونکہ اگر خود احتسابی بندہ کرے تو دوسروں سے گلہ کبھی نہیں ہوتا. ضرورت ہے اس چیز کی, فوج نے کر دیا, اب آپ کے احتساب کرنے کا باری ہے آپ کی, اب آپ اپنا احتساب کریں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی, آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر, اور پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.